کہ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں اپنے کسی بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالی خود محبت کرنے لگے اپنے کسی بندے سے، وہ بندہ کتنے پائے کا ہوگا۔ اور جب رب تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے رب فرماتا ہے، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جب جبریل امین یہ فرمان سنتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبریل امین جب محبت کرنے لگتے ہیں تو آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر، جبریل امین سارے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں وہ بندہ پسند آ گیا ہے اور اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا ہے آسمانوں کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اس طرح سے رب تبارک و تعالی بھی اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جبریل امین بھی، آسمانوں کے فرشتے بھی۔ پھر جبریل امین کے ذریعے رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جبریل آسمانوں میں بھی لوگ فرشتے اس سے محبت کرنے لگے ہیں، لہذا دنیا کے لوگوں سے بھی کہہ دو اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس طرح سے وہ بندہ کہ جس نے رب تبارک و تعالی کی رضا حاصل کی، وہ کائنات کی ہر شے کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنی ہے وہ ہے حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان۔ حافظ ملت کو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن ملت اسلامیہ کے عظیم محسن کا نام حافظ ملت ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے بانی کا نام حافظ ملت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مساجد میں دیکھ لیں، آپ مدارس میں دیکھ لیں، بلکہ آپ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، تنظیموں کا جائزہ لیں، ہر جگہ آپ کو مصباحی جو ہیں زیادہ مقدار میں اور زیادہ تعداد میں مصباحی علماء آپ کو خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اپنی اس مسجد کا ہی جائزہ لے لیں، مجھ سے پہلے میں بھی مصباحی، مجھ سے پہلے جتنے بھی اکثر ائمہ جو تھے وہ سب الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین۔ تو آپ جس مسجد کا بھی جائزہ لیں، زیادہ تعداد میں الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین ہی آپ کو خدمات انجام دیتے نظر آئے۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم خدمت ہے حافظ ملت کی کہ انہوں نے امت مسلمہ کو الجامعۃ الاشرفیہ ایک ایسا عظیم قلعہ بنا کر دیا ہے کہ صبح قیامت تک اس کے فارغین دین کی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن الجامعۃ الاشرفیہ کا وجود کیسا ہوا، اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ حافظ ملت کی ذات کیسی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ نبی کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی جو حضور کی آمد سے ہوئی ہے۔ مکے کو اگرچہ مکے کے اندر خانہ کعبہ بھی ہے، مکے کے اندر صفا مروہ بھی ہے، مکے کے اندر اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن قرآن کریم مکے کی جب قسم کھاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ خانہ کعبہ وہاں ہے۔ قرآن جب مکے کی قسم کھاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں مزاب رحمت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر کیا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، لیکن قرآن جب قسم کھاتا ہے مکے کی تو وہ حضور کی وجہ سے قسم کھاتا ہے۔ اے محبوب، ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ اس جگہ جلوہ فرما ہے۔ مدینہ بھی اس لیے مشہور ہوا کہ حضور نے اس کو اپنا وطن بنایا بعد میں۔ تو کبھی کبھی شہر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ذات کی وجہ سے۔ بغداد کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ بغداد کو لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ وہاں پر غوث اعظم آرام فرما ہے۔ آج اجمیر کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز جلوہ فرما ہے۔ لوگ دہلی کو نظام الدین اولیاء دہلوی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں،
اور آپ جائیں بریلی کا دنیا میں تذکرہ کیوں ہے؟ کیوں لوگ بریلی کا پوری دنیا میں نام لیتے ہیں؟ بریلی بریلی، وہ صرف امام احمد رضا کی ذات کی وجہ سے۔ آج ٹھیک اسی طرح سے پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مبارک پور، اس مبارک پور اعظم گڑھ کا جو قصبہ ہے چھوٹا سا، مبارک پور کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ تو حافظ ملت کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہمارے شہر مراد آباد میں آپ کی ولادت ہوئی حافظ ملت کی، اور مراد آباد کا ایک قصبہ ہے بھوجپور، وہاں پر آپ کیا ہے، آپ کی جائے ولادت جو ہے وہ بھوجپور ہے، اور آپ کے دادا خود کیا ہے، صاحب تقویٰ تھے، متقی پرہیزگار تھے، آپ کے والد گرامی بھی۔ لیکن حضور حافظ ملت کے بارے میں یہ ہے کہ حضور حافظ ملت نے جب سے ہوش سنبھالا، بالغ ہوئے، حضور حافظ ملت نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جس عمر میں بچے کھیلتے کودتے ہیں بالغ ہو کر اور نمازوں کے قریب نہیں آتے، حضور حافظ ملت نماز تہجد کے پابند بن گئے تھے۔ اور آج ہم علم دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ علم دین نہ ہم خود سیکھ رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ علم دین کو تو بس یوں سمجھ لیا ہے کہ بس علم دین اتنا ہی کافی ہے کہ بس ایصال ثواب کے لیے کام آ جائے، بچہ اتنا علم دین سیکھ لے بس فاتحہ گھر میں لگا دے۔ حالانکہ حضور حافظ ملت بھوجپور سے مراد آباد تقریباً 20-22 کلومیٹر ہے، لیکن حضور حافظ ملت علم دین حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے روزانہ ڈیلی 20-22 کلومیٹر آتے بھی تھے پیدل، اور پیدل ہی جاتے تھے۔ مراد آباد باقاعدہ صدر اللہ فاضل کے مدرسے میں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، آپ نے وہاں علم دین حاصل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں علم دین کی اہمیت ان کے نزدیک کتنی تھی۔ ہے کوئی جو ڈیلی 20-22 کلومیٹر پیدل چل کر جائے؟ گرمی بھی ہے، برسات بھی ہے، جاڑا بھی ہے، ساری مشقتیں برداشت کر کے آدمی روزانہ جائے، صبح کو شام کو واپس آئے۔ اتنی مشقت اٹھا کر حافظ ملت نے علم دین حاصل کیا، اور پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ جماعتیں آپ نے باقاعدہ اجمیر معلیٰ میں آ کر پڑھی ہیں۔ اگلی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں درس نظامی کی، اور یہاں پر آپ کے استاد بنے ہیں حضور صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں۔ اور جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ کا یہ خیال تھا، یہ مائنڈ تھا کہ میں کاروبار کروں گا، لیکن حضور صدر الشریعہ چونکہ گھوسی کے رہنے والے، اعظم گڑھ کے قریب کے، تو آپ کو بڑی فکر تھی، کیونکہ ان کا جو شہر ہے گھوسی جو اعظم گڑھ میں لگتا ہے، اب تو شاید مئو میں لگتا ہے، لیکن اس وقت اعظم گڑھ میں تھا، تو صدر الشریعہ کو یہ فکر تھی کہ میرا شہر بد مذہب ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ان شاگرد حضور حافظ ملت کو خط لکھا اور کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر آ جائیں، اعظم گڑھ مبارک پور، یہاں دین کی خدمات انجام دیں۔ تو حافظ ملت نے صاف منع کر دیا کہ مجھے ملازمت نہیں کرنی ہے۔ تو صدر الشریعہ کے جملے سنے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ملازمت کے لیے کب بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا استاد محترم نے تو آپ نے ہاں بھر دی، بولے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ آپ مبارک پور آئے، اور مبارک پور ایسی جگہ ہے، ہم تو پڑھ کر آئے وہاں پہ، شاید پوری انڈیا میں اتنے زیادہ فرقے کسی ایک شہر میں پائے جاتے ہیں جتنے مبارک پور کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جس فرقے کو بھی آپ جانتے ہیں وہ مبارک پور میں ضرور مل جائے گا آپ کو۔ تو ایسا شہر، ایسا قصبہ مبارک پور، وہاں پر حافظ ملت آئے، اور رہنے کے لیے ایسی جگہ ملی جہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ یعنی حافظ ملت کے علاوہ آپ جسے بھی پڑھانے کے لیے بلاتے، جنات اتنا پریشان کرتے کہ 2 دن میں مدرس چھٹی لے کر چلا جاتا۔ جو بھی پڑھانے کے لیے آتا 1 دن رکتا، 2 دن رکتا، جنات اتنا پریشان کر دیتے کہ وہ بھاگ جاتا مدرس۔ لیکن حافظ ملت کو بھی اتنا پریشان کیا جنات نے، اور چاہا کہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن حافظ ملت بھی تو حافظ ملت ہیں، صدر الشریعہ کے وہ شاگرد ہیں۔ حافظ ملت کے گھر کا عالم یہ تھا کہ جنات جو ہے دال میں چاول ملا دیتے تھے، چاول میں دال ملا دی۔ اب پریشان عورتیں کیا کریں، عورتیں تو ویسے بھی کہتی ہیں چلو یہاں سے کہاں گئے، لیکن حافظ ملت کی استقامت دیکھیں کہ آپ وہاں پر جم کر رہے، اور جتنے بھی جنات تھے سارے کے سارے آپ کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ اور پھر مصباح العلوم الجامعۃ الاشرفیہ سے پہلے ایک مدرسہ تھا قصبے کے اندر، مصباح العلوم، چھوٹا سا مدرسہ، جھونپڑی جہاں کھپڑیل پڑی ہوئی، اس مدرسے میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ لیکن جب آپ حافظ ملت تھے، صدر الشریعہ کے شاگرد تھے، طلبہ جب کثیر تعداد میں آئے
तो आपने फिर मंसूबा बनाया जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी बनाने का। यहां पर एक बात काबिल गौर यह है कि इस जामियातुल अशरफिया की बुनियाद से पहले हाफिज मिल्लत ने मदीने मुनव्वरा का सफर किया है, और सफर की शर्त भी उस वक्त आपने ये लगाई, आपका तकवा था कि हज को जाऊंगा लेकिन पासपोर्ट पर तस्वीर नहीं लगवाऊंगा। ये तकवा है। हालांकि शरीयत ये कहती है फोटो खिंचवाना हराम है, लेकिन पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए जहां जहां जरूरत है वहां पर शरीयत की इजाजत है कि आप जरूरत के मुताबिक फोटो खिंचवाएं, लेकिन तकवा यह है कि ना खिंचवाएं। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने हज पर जाने के लिए ये शर्त रखी कि मैं उस वक्त हज पर जाऊंगा जब बगैर फोटो के जाऊंगा। हुकूमत बड़ी सख्त कि आपको पासपोर्ट पर फोटो लगवाना ही है। उधर सऊदी हुकूमत भी इसके खिलाफ कि बगैर क्या फोटो के कैसे आ सकता है कोई शख्स। लेकिन हुजूर से मोहब्बत इतनी, हुजूर की बारगाह में जब लो लगाई है कि हुजूर आना भी चाहता हूं लेकिन फोटो खिंचवाए बगैर आना चाहता हूं, लेकिन हुजूर का जब मदीने से करम होता है तो यहां की हुकूमत भी बगैर फोटो के पासपोर्ट जारी कर देती है। और चले गए आप बाकायदा मदीने मुनव्वरा जब गए हैं, हुजूर की बारगाह में जाने के बाद जब जामियातुल अशरफिया का हुजूर की बारगाह में आपने तज़किरा किया और इन अल्फाजों में तज़किरा किया कि मेरी जिंदगी का सारा सरमाया जामियातुल अशरफिया है, मेरी जिंदगी की सारी कीमती चीज, सबसे कीमती चीज, सारा असासा है हुजूर जो है वो जामियातुल अशरफिया की तामीर है, आप उसके असबाब जो है मुहैया फरमा दें। तो उसी वक्त जब हुजूर हाफिज मिल्लत गए हैं वहां पर मदीने मुनव्वरा में आला हजरत अजीमुल बरकत के खलीफा मदीने में रहते थे, कुतुब मदीना, और उनका नाम है मौलाना जियाउद्दीन मदनी। उनके यहां पर महफिलें सजती थी, आज भी उनके पोते वहां पर महफिल सजाते हैं मदीने मुनव्वरा में। उलमाए किराम वहां महफिलों में आज भी शिरकत करते हैं। तो आप शाम को जब उनकी महफिल में गए हैं तो कुतुब मदीना जो आला हजरत के खलीफा है जियाउद्दीन मदनी, उन्होंने अपने तमाम हाजिरीन से कहा ये इंडिया से तशरीफ लाए हैं, अल जामियातुल अशरफिया ये बनाने वाले हैं और उसकी तामीर के लिए क्या है ये असबाब ढूंढ रहे हैं, लिहाजा आप जो है इनका ताउन करें। उस वक्त सेठ अब्दुल रऊफ जो उस महफिल में बैठे थे, बाकायदा उन्होंने 2500 रुपए अल जामियातुल अशरफिया को अता फरमा दिए। हाफिज मिल्लत कहते हैं कि सबसे पहला चंदा अल जामियातुल अशरफिया का मदीने मुनव्वरा में हुआ है, और आप कहते हैं ये हुजूर की तरफ से इशारा था कि आप कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुखालफत क्यों ना हो जाए, अल जामियातुल अशरफिया को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो कितने खुश नसीब होंगे जिनका जामिया अशरफिया के लिए सबसे पहला चंदा गया। आज अल जामियातुल अशरफिया ने हजारों सैकड़ों की तादाद में उलमा पैदा किए हैं, आज भी हजारों तालिब इल्म वहां पर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। जब आप वापस आए तो दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां जो मिसाल मुबारकपुर वालों की है कि जामियातुल अशरफिया के चंदे के लिए जो मुबारकपुर वालों ने जो चंदा किया है, ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। बाकायदा मुअर्रिखीन ने बात लिखी है कि जामियातुल अशरफिया का जब मुबारकपुर में चंदा हुआ तो इस तरह से चंदा नहीं, बाकायदा एक जुलूस निकलता था, उलमाए किराम उसमें तशरीफ फरमा होते और कस्बे के बड़े बड़े अमीर कबीर लोग जो दिन में तिजारत करते रात में झोली पकड़ करके आज चंदा करने निकलते। और चंदा भी कैसा कि जिस महल्ले का ऐलान होता कि आज मुबारकपुर के इस महल्ले में चंदा होगा, जामिया अशरफिया मुबारकपुर का, तो उस महल्ले वाले बाकायदा नए नए कपड़े पहनते थे कि आज हमारे घर चंदा होने वाला है, अपने रिश्तेदारों को बुलाते आज हमारे महल्ले में चंदा होने वाला है। रिश्तेदार अब उनके घरों पर आकर इकट्ठा होते, अच्छे से अच्छा खाना पकवाते, इंतजार में रहते कि कब आएगा चंदे का वो वक्त कि हमारे दरवाजे पर लोग चंदा करने आएंगे। और जब चंदा करने के लिए हाफिज मिल्लत जाते, जुलूस की शक्ल में लोग नाता पढ़ते, मनकबत पढ़ते जाते, और जो अमीर कबीर जो लोग थे कस्बे के, जो बड़े बड़े ताजिर थे, वो बाकायदा जामिया अशरफिया के लिए झोलियां पकड़ के हाफिज मिल्लत के साथ चलते। आज है कोई जो ऐसा चंदा कर ले? सेठ कोई है जो ऐसा मदरसे के लिए झोली पकड़ के, उसे तो झोली पकड़ने में शर्म आएगी। लेकिन मुबारकपुर वाले, इसीलिए आज भी मुबारकपुर वालों का नाम दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वजह से। और क्या अंदाज था कि जब चंदे करने वाले जब दरवाजे पर पहुंचते तो स्टार्टिंग जो होती वो बच्चों से होती। घर के बच्चे पैसे लेकर आते, पहले बच्चे खत्म हो जाते, यानी उनकी जो बारी खत्म हो जाती तो घर के नौजवान जो है झोली में पैसे डालते आकर,
और नाते पढ़ी जाती, नारे तकबीर बुलंद होते, नारे रिसालत बुलंद होते। फिर घर का जो जिम्मेदार वालिद है वो लेकर आता। फिर औरतों की बारी आती। औरतों की भी बारी कैसा आती कि जिस औरत के बदन पर जितना सोना था, कान की बालियां उस झोली में डाल देती, नाक के फूल उस झोली में डाल देती। अगर बूढ़ी औरत पाजेब पहनी हुई है तो पाजेब डाल देती। गर्ज ये कि बूढ़ी औरत हो, जवान लड़की हो, औरत हो, हर एक घर का हर एक फर्द जो है उस चंदे के अंदर क्या है, हिस्सा लेता। ऐसा चंदा कहीं देखा अनोखा? ये सिर्फ मुबारकपुर वालों ने इस तरह से चंदा करके अल-जामिअतुल अशरफिया को बनाया है। और एक रिवायत तो ये मिलती है कि हाफिज मिल्लत ने एक घर को छोड़ दिया, एक दरवाजे को छोड़ दिया कि इनके घर से चंदा नहीं करना है, अगले दरवाजे पर चले गए। तो वो क्यों छोड़ दिया उस घर को? कि उस घर में बेवा खातून रहती थी, बूढ़ी थी। उसे जब पता चला कि हाफिज मिल्लत ने मेरा घर छोड़ दिया है, दरवाजे से बाहर निकल कर आई और कहती है क्या जामिअतुल अशरफिया अमीरों का मदरसा है, गरीबों का नहीं है। जो भी कुछ उसके घर में असासा था, अगर बकरी घर में थी तो बकरी हाफिज मिल्लत को दे दी, ये मदरसे के लिए। एक साहब ने तो बकरी दी, बकरी के बच्चे भी दे दिए, बकरी भी अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए और उसके बच्चे भी अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए। जिसके पास साड़ियों की दुकान थी, साड़ी मदरसे के लिए वक्फ कर दी। इस तरह से अल-जामिअतुल अशरफिया का चंदा हुआ। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि चंदे की कि जैसा अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए चंदा हुआ। फिर क्या हुआ कि अल-जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद के लिए हुजूर आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो है बरेली से चलकर तशरीफ लेकर गए और फिर अल-जामिअतुल अशरफिया का संगे बुनियाद हुआ, तालीमी एक कॉन्फ्रेंस हुई। फिर आज देखें उन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि आज अल-जामिअतुल अशरफिया जो है सुन्नियों का सबसे बड़ा इदारा है। और हाफिज मिल्लत ने उसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी क्या है, इस कदर आपने जलसों में शिरकत की। जहां भी जाते जलसे में पहले लोगों को नसीहत करते, फिर अल-जामिअतुल अशरफिया के बारे में बताते। और सबसे ज्यादा हुजूर हाफिज मिल्लत जो है जलसों में जाकर नमाज के बारे में तकरीर करते। आप एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक जलसे में तकरीर की और कहा कि लोग सबसे ज्यादा जो नमाज छोड़ते हैं फजर की नमाज छोड़ते हैं। बाकी तो इंसान नमाज पढ़ लेता है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना इंसान पर बड़ा दुश्वार है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत तकरीर के दौरान मिसाल देते हैं कि बताओ एक शख्स जो चंद रातों का जागा हुआ हो और जो बिल्कुल भी ना सोया हो, चंद रातें सफर में रहा हो, मुसलसल सफर की थकान हो, जब वो अपने घर आए और उसके लिए क्या है, एक ठंडा कमरा तैयार कर दिया जाए जहां गर्मी का नामो निशान ना हो, आलीशान बिस्तर लगा दिया जाए, खाने की चीजें मुहैया कर दी जाए और उससे कहा जाए चूंकि तू चंद रातों का जागा हुआ है और तू सफर का थका हारा है, लिहाजा ये कमरा तेरे लिए है, जब तक चाहे आराम कर। बताइए वो कितने क्या शौक के साथ उसमें आराम करना चाहेगा। लेकिन हाफिज मिल्लत कहते हैं अगर उससे यह कह दिया जाए कि तुम थके हारे भी हो, रातों के जागे हुए भी हो, यह कमरा तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, लेकिन इस कमरे के अंदर सांप भी रहता है। तो हाफिज मिल्लत कहते हैं मजमे से पूछते हैं बताओ जो चंद रातों का जागा हुआ हो, थका हारा हो और जहां पर कमरा भी पुरसुकून हो, जहां पर सारी क्या है सहूलतें मुहैया हो, क्या वो इंसान सो पाएगा? तो मजमा कहता है कि उसकी तो नींद उड़ जाएगी। कहां सोएगा वो सांप के खौफ से, सांप के डर से? तो हाफिज मिल्लत कहते हैं कि जब चंद रातों का थका हारा जागा हुआ इंसान सांप के खौफ से जब उसकी नींद उड़ सकती है, तो जिसके दिल में खौफ खुदा होगा फजर में उसकी नींद क्यों नहीं उड़ सकती है? सांप से बढ़कर तो खुदा का खौफ है। अगर खुदा का खौफ हो तो उसकी भी नींद क्या है, खुल सकती है, अगर वो अल्लाह का वाकई अपने दिल में खौफ रखता है। और फिर हाफिज मिल्लत का एक जुमला सुने। हाफिज मिल्लत कहते हैं कि बेनमाजी वो नहीं है कि जो हमेशा नमाज ना पढ़ता हो, जुमा पढ़ता हो, वो बेनमाजी नहीं है, वो भी बेनमाजी है। लेकिन हाफिज मिल्लत कहते हैं अगर कोई आदमी 5 वक्ता का पाबंद हो लेकिन कभी कभी सुस्ती की वजह से एक आध वक्त की नमाज छोड़ दे, तो हाफिज मिल्लत कहते हैं कि एक वक्त की छोड़ने वाला भी बेनमाजी है। और खुद हाफिज मिल्लत नमाज के इतने पाबंद, सफर में हो, बसों में हो, या आप जो है ट्रेन का सफर करते हैं तब भी आप क्या नमाज नहीं छोड़ते थे। अल्लामा काजिम अली बस्तवी लिखते हैं कि मैं हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ ट्रेन के एक सफर में था, तो आप कहते हैं ट्रेन इतनी भरी हुई कि लोग पेशाब के लिए, पखाने के लिए जाते हुए सोचते कि इतनी भीड़ जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे।
लेकिन जब नमाज का वक्त हुआ और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकी तो हुजूर हाफिज मिल्लत बेचैन हो गए कि नमाज मुझे पढ़ना है। तो अल्लामा काज़िम अली बस्तवी लिखते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत नमाज पढ़ने के लिए जब प्लेटफॉर्म पर उतरे और जब आपने नमाज पढ़ना शुरू किया तो कहते मैं ट्रेन में मौजूद था, हाफिज मिल्लत प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ट्रेन चल दी। और जब ट्रेन चलने लगी तो कहते ख्याल तो आया मेरे दिल में कि मैं चैन पुलिंग कर दूं, चैन खींचकर ट्रेन रोक दूं, लेकिन मुसाफिरों के खौफ से कि सब भड़क उठेंगे मैंने चैन नहीं खींची। लेकिन कहते हैं मैं बेकरार, उधर हाफिज मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन चल दी, हम दोनों जुदा हो गए। कहते हैं कि बकायदा सिग्नल पार कर गई ट्रेन, 2.5 किलोमीटर तक दूर चली गई, रफ्तार भी पकड़ ली। लेकिन अल्लामा काज़िम अली कहते हैं कि यकायक ट्रेन के ब्रेक लगे और ट्रेन फौरन वहां पर रुकी और प्लेटफॉर्म पर वापस आई चेक करने के लिए क्या हुआ, ट्रेन के अंदर रुकी क्यों है। कहते हैं कि जहां हमारा डिब्बा लगा हुआ था, जहां हाफिज मिल्लत नमाज पढ़ रहे थे, वापसी जब ट्रेन हुई है तो हमारा डिब्बा वहीं लगा। मैंने देखा कि हाफिज मिल्लत तशहुद में बैठे हुए थे और तशहुद में बैठे हुए जब आपने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद जब बकायदा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद जब ट्रेन के अंदर जब आपने अपने कदम रखे हैं, सारा अमला ट्रेन चेक कर रहा है हुआ क्या कि ट्रेन यकायक रुकी क्यों, लेकिन कोई खराबी नजर नहीं आती है। मैं तो समझ गया था यह हाफिज मिल्लत की करामत है। लेकिन कहते हैं कि जितने भी गैर मुस्लिम मुसाफिर थे वो भी एक ही बात कह रहे थे, ये जो बाबा जी अपनी पूजा में मशगूल थे, इनकी पूजा की वजह से ये ट्रेन वापस आई है। तो हाफिज मिल्लत का तकवा कि हाफिज मिल्लत ने कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाते थे। हाफिज मिल्लत तकवे की बात तो यह है, आपको कुत्ते ने काट लिया, लोगों ने मशवरा दिया कि कुत्ते ने काटा है, जहर भी असर कर रहा है, इंजेक्शन लगवा लो। लेकिन आपने कहा कि इंजेक्शन जब लगाते हैं तो स्पिरिट भी लगाते हैं, अल्कोहल है वो, कहते हैं वो जायज नहीं है, इस वजह से मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आप कुरान करीम की आयतें पढ़ के जहां पर कुत्ते ने काटा आप फूंकते रहते हो, आपको ऐसे ही शिफायाब हो गए। तो हाफिज मिल्लत का किरदार है कि इतने पाबंद नमाज के इस कदर पाबंद कि ट्रेन अगरचे चली जाए लेकिन आप नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। और आपके बारे में यह है कि 5 वक्ता नमाज तो बहुत बईद, आपने तहज्जुद की भी नमाज नहीं छोड़ी है। तो आप अंदाजा लगाएं जब ऐसा आदमी इतने बड़े पाए का बुजुर्ग जब क्या है जामिअतुल अशरफिया तामीर करता है तो कितनी उसकी दुआएं अल जामिअतुल अशरफिया के लिए रही होंगी। इसीलिए अल जामिअतुल अशरफिया के बारे में यह है कि अल जामिअतुल अशरफिया पर हुजूर की खास निगाह है। आज अल जामिअतुल अशरफिया में जो भी तालिब इल्म कदम रख देता है तो अल जामिअतुल अशरफिया उसको हीरा बना देता है। और ये उम्मत पर बड़ा अजीम एहसान है हुजूर हाफिज मिल्लत का। लिहाजा जितने भी सरमाएदार हैं रमजान के महीने में अल जामिअतुल अशरफिया का जरूर ताउन किया करें। और अजीम खिदमात है अल जामिअतुल अशरफिया की। आपको अगर रब ने नवाजा है तो अल जामिअतुल अशरफिया का जरूर हिस्सा अपनी ज़कात से निकाल